बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं सी एस एस स्टडी विद हसनैन अब्बासी। जो करंट अफेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैंने पहले भी 2-3 वीडियोस अपलोड की, इन्हीं से करंट अफेयर्स से ही रेलिवेंट थी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए। और आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसी वाले से एक न्यू डेवलपमेंट है, तो जो मैंने सोचा कि आपके साथ ये डिस्कस कर लूँ, मे बी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। अब आपको मालूम है कि अमेरिका जो है वो रशिया और चाइना दोनों की कंटेनमेंट के लिए वो बेसिकली यूज़ कर रहा है ताइवान और यूक्रेन को। तो एक तरफ तो यूक्रेन को यूज़ कर रहा है रशिया के अगेंस्ट, उसको जो है वो इकोनॉमिक सपोर्ट भी किसी हद तक दे रहा है और मिलिट्री सपोर्ट भी दे रहा है। और उस मिलिट्री सपोर्ट की वजह से रशिया को काफ़ी टफ टाइम मिला, जिसमें उसने लॉन्ग रेंज मिसाइल उसको दे दिए और बाकी जो चीज़ें हैं। अच्छा, एक साइड पे तो ये है, दूसरी तरफ है ताइवान। ताइवान के केस में अमेरिका इतनी हद तक आगे निकल चुका है जो कि उसने काम रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन के अंदर नहीं किए। अब आप देखें ना, रूस जो है वो ये कह रहा है कि यूक्रेन ना तो नाटो मेंबर है ना ही यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, तो ये जो अमेरिका और यूरोपीय उसकी सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली ये गलत है और वो इस बात पर बड़ा नाराज़ है, उसकी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं। और वो जंग यूक्रेन से बाहर क्यों नहीं निकली, उसकी वजह ये है कि कोई फ़ौजी नहीं भेजा नाटो ने वहाँ पर अपना, और उनको मालूम था जिस दिन हमने अपनी फोर्सेस यूक्रेन के अंदर भेज दी उस दिन रूस को फिर हम किसी लॉजिक के ऊपर भी नहीं रोक सकेंगे कि वो जंग को यूक्रेन तक महदूद रखे। वो फिर यूक्रेन से बाहर जो भी सपोर्टर है उसका वो उसको टारगेट करेगा। तो वहाँ पर उन्होंने ये काम नहीं किया, अपनी फोर्सेस डिप्लॉय नहीं की। जबकि दूसरी साइड पे चाइना के अगेंस्ट वो ताइवान के अंदर ये सारे काम कर रहा है और उसको मिलिट्री सपोर्ट भी दे रहा है, मिलिट्राइज कर रहा है। इसके साथ साथ वो जो है वो जनाब उसने अपनी फोर्सेस वहाँ पर डिप्लॉय की हुई हैं। अमेरिका का बेसिकली ये कहना है, उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, ये सब जो हैं ये ताइवान को ऑफिशियल पार्ट मानते हैं मेनलैंड चाइना का। वो बेशक वहाँ से वक्ती उनके दरमियान इश्यूज़ हैं, ताइवान के अंदर एक अपनी जो गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश हुई हुई है, वहाँ पर उनको अपना उन्होंने एक सिस्टम चलाया हुआ है। लेकिन पूरी दुनिया, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये चीज़ मानी गई है और मेनलैंड चाइना, आप ये देखें ना, यूनाइटेड नेशंस के अंदर ताइवान की रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, उसकी वजह ये है कि ताइवान को उसका हिस्सा माना जाता है। तो जो बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है चाइना को यूनाइटेड नेशंस के अंदर, तो वो ताइवान को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यही वजह है कि ताइवान की रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड नेशंस के अंदर नहीं है और अमेरिका भी इस बात को मानता है। लेकिन दूसरी तरफ वो ताइवान को मिलिट्राइज कर रहा है, मेनलैंड चाइना जो है उसके अगेंस्ट उसको प्रोवोक कर रहा है, उसको उकसा रहा है। तो ये बहुत गलत बात है। अब जो चीन है वो यही कह रहा है कि अमेरिका उसके इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरनल जो उसके इश्यूज़ हैं या जो भी उनके मामलात हैं उनके अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है, और कोई भी सॉवरन कंट्री ये चीज़ जो है वो नहीं बर्दाश्त करता और इसको अलाउ नहीं करता। आप देखें, जब नैन्सी पेलोसी का विज़िट हुआ, जो है अमेरिकी हाउस स्पीकर है, तो जो फॉरेन ऑफिस था चीन का, उन्होंने इसको कहा कि ये हम इजाज़त नहीं देते कि किसी सूरत भी नैन्सी पेलोसी वहाँ पर आए, क्योंकि वो हमारा मुल्क है, ये हमारा हिस्सा है। और चीन जब अलाउ नहीं कर रहा कि वो नैन्सी पेलोसी चीन में आए, तो वो क्यों आएगी, हम उसको अलाउ नहीं करते। फिर भी वो आए, वो वापस गई तो एक और डेलीगेशन भेज दिया, वो वापस गई तो नए जो है उसके साथ एग्रीमेंट करना शुरू कर दिए। अब उस जंग, यूक्रेन और रूस की जंग, और इसमें क्या फ़र्क है, अमेरिका ने ताइवान के अंदर अपनी फोर्सेस डिप्लॉय की हुई हैं, और किस लिए की हुई हैं कि अगर फोर्सफुली देखें ना, फोर्सफुली अगर चीन जो है वो ताइवान को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा, मतलब अटैक करेगा उसके ऊपर, तो ये जो हमारी फोर्सेस हैं जो हमने डिप्लॉय की हैं, ये फिर रिटेलिएट करेंगी इन सपोर्ट ऑफ ताइवान अगेंस्ट चाइना। तो ये एक बहुत बड़े तनाज़े वाली चीज़ है। अब देखें, एक मुल्क के अंदर, एक सॉवरन मुल्क के अंदर, एक सुपर पावर की टेरिटरी के अंदर आकर दूसरा जो है अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर रहा है, तो ये कौन बर्दाश्त करेगा। लेकिन क्यों सिर्फ चीन जो है वो अभी तक जो नज़र आता है कि अड़ा हुआ है और वो फोर्सफुली इसको अपने साथ मिलाने की कोशिश नहीं कर रहा, और क्योंकि उससे पहले भी वो पीसफुली सारी चीज़ें रिजॉल्व करना चाहते थे, अभी वो नहीं कर रहे। तो सिर्फ क्यों, उनको उनके जहन में ये चीज़ है कि क्योंकि चाइना की जो है वो एक्सपोर्ट बेस इकॉनमी है, और दूसरी तरफ अमेरिका उनको धमकी लगा रहा है कि जिस दिन भी फोर्सफुली एक्शन किया
اور تائیوان کے اگینسٹ چین نے، تو اس دن ہم سینکشنز لگا دیں گے، اکنامک سینکشنز جس طرح کی رشیا کے اوپر لگائیں امریکہ پلس یورپینز جو تھے۔ تو جب امریکہ پلس یورپ اور جتنے بھی دنیا کے اندر باقی اتحادی ہیں امریکہ اور ان کے، تو سارے معاشی پابندیاں لگا دیں گے، تو چائنا کی جو ایکسپورٹ بیس اکانومی ہے اس کو دھچکا ملے گا۔ اس وقت اگر 13% پلس شیئر ہے چائنا کا دنیا کے ایکسپورٹس کے اندر، تو وہ کم ہو جائے گا اور امریکہ کو بڑا ایک اکنامک سیٹ بیک فیس کرنے کو ملے گا۔ اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب ایک طرف امریکہ نے ایک دکھتی نبض کو پکڑ لیا چائنا کی کہ ایکسپورٹ بیس اکانومی ہے، ہم معاشی پابندیاں لگا دیں گے اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی۔ اب چائنا کے پاس اور روس کے پاس کیا ہتھیار ہے، کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو وہ یوز کر سکتے ہیں ٹو کاؤنٹر امریکہ؟ تو اسی والے سے کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس دفعہ اپیئر ہونے جا رہے ہیں تو ہر اپڈیٹ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ برکس جو ہے اور ایک آرگنائزیشن ہے جس کے 5 ممبر ہیں، برازیل، رشیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ پلس انڈیا۔ یہ ایک گروپ ہے جس کا مقصد تو وہی ہے، ظاہر ہے، پیس کو بڑھانا، اکنامک جو آپس میں ریلیشنز ہوتے ہیں ان کو بڑھانا، سیکیورٹی اور یہ ساری چیزیں۔ اور لیکن اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ چائنا اور رشیا جو ہیں دونوں، ان کی کوشش ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں ایک ریزرو کرنسی ہم جو ہیں وہ لائیں، جو کہ ڈالرز کا جو ہے دنیا کے اندر اجارہ داری، اس کا ہیجمنی، اس کی اور اس کی جو نمبرداری ہے وہ ختم کرے۔ اب ہوگا کیا؟ بیسیکلی اس کے اندر نا اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے سعودی عربیہ نے دنیا کی جو ٹریڈنگ کرنسی ہے ڈالر، اس کو ٹریڈنگ کرنسی بنانے میں رول پلے کیا تھا، تو اسی طریقے سے سعودی عربیہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کے مطابق وہ اس کے زوال کا بھی ذریعہ بننے جا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جو بائیڈن نے جب وزٹ کیا سعودی عربیہ کا تو کچھ اچھی خبریں نہیں آئیں۔ خبر یہ تھی کہ جو بائیڈن کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ محمد بن سلمان، کیونکہ اوپیک کا سب سے زیادہ افیکٹو اور سب سے زیادہ جس کے پاس ڈیسیژن میکنگ آپ کہہ لیں کہ پاور ہے، وہ کنٹری ہے کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا آئل ایکسپورٹر ہے۔ تو یہ جو ہے سعودی عربیہ امریکہ کی بات مانے اور آئل پرائزز کو نیچے لائے، کیونکہ اس سے امریکہ چاہتا ہے کہ آئل پرائزز نیچے ہیں، اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس بات کو محمد بن سلمان نے نہیں مانا، جس کی وجہ سے اس دونوں کے درمیان جو ریلیشنز تھے وہ خراب ہو گئے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ سعودی عربیہ نے کوئی 2 دن پہلے انٹرسٹ شو کیا ہے، ایک خبر آئی ہے کہ بہت سارے اخباروں کے اندر یہ خبر آئی ہے، تو اگر آپ اس کو کسی اخبار کا ریفرنس دے کر، اور بلکہ اس نے بیان دیا ہے، اس کو یہ جو ہے وہ لکھیں گے پیپر کے اندر، تو یہ بالکل آپ کا آرگومنٹ مانا جائے گا کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ شو کر رہا ہے برکس کا حصہ بننے کے لیے۔ برکس کے اندر جب آلریڈی رشیا بھی موجود ہے اور چائنا بھی موجود ہے، لیکن رشیا کیونکہ دنیا کا بڑا نیچرل گیس پروڈیوسر ہے اور پورے یورپ کو نیچرل گیس پرووائڈ کرتا ہے، ان کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ بے شک موجودہ حالات کے اندر حالات خراب ہیں ان کے، وہ نہیں کر رہا، لیکن وہ نیچرل گیس پروڈیوسر ہے اور دنیا کا بڑے جو آئل ایکسپورٹرز ہیں ان میں سے روس ہے۔ دوسری طرف اگر سعودی بھی ان کا حصہ بن جائے اور ایک طرف وہ روس کے ساتھ مل کر اور چائنا کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس طرف آ جائے، اور دوسری طرف پھر وہی سعودی عرب امریکہ کے اگینسٹ بھی ہو جائے، تو اس میں بہت سارے مسئلے ہوں گے۔ وہ کیا ہوگا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر کیسے یو ایس ڈالر ہے وہ ٹریڈنگ کرنسی بنا۔ پیٹرو ڈالر جو 1973 کے اندر ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو ابھی آپ اس کو ریسرچ کر لیں۔ دنیا کے اندر جب ڈالر کی اجارہ داری کیسے ہوئی کہ ورلڈ وار 2 جب ختم، یہ کہانی ہے جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو کہانی پوری جو ہے وہ سمجھ نہیں آنے والی۔ 1973 سے پہلے ورلڈ وار 2 جب ختم ہوئی، تو ورلڈ وار 2 کے بعد جب بریٹن ووڈ سسٹم آیا اور یہ سارے مل کر بیٹھے ویسٹرن سارے، امریکہ پلس یورپ، کہ اب ہم دنیا کی جو ٹریڈ ہوگا وہ کس میں کریں گے، تو ساروں نے کہا میری میری میری، تو امریکہ نے کہا نہیں، یو ایس ڈالر میں ٹریڈنگ ہوگی۔ تو انہوں نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا کہ جب کوئی بھی مجھے وہی ڈالر واپس آ کر دے گا تو میں اس کو سونا دوں گا۔ تو سونے والی کہانی کچھ ٹائم بعد ختم ہوگی، کیونکہ ان کے پاس جتنا سونا نہیں تھا اس سے زیادہ انہوں نے ڈالر چھاپنا شروع کر دیے۔ تو جب کنٹریز گئے اس کے پاس کہ یہ لو ڈالر ہمیں سونا دو، تو اس نے کہا کوئی نہیں ہے، چلو بھاگو یہاں سے۔
उस वक्त निक्सन के दौर में उनको फील हुआ कि अब डॉलर की दुनिया से छुट्टी हो जाएगी। तो फिर उन्होंने ये बात सोची कि दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी कमोडिटी है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल परचेज़ होती है, तो अगर उसके ऊपर हम कंट्रोल कर लें तो फिर डॉलर दोबारा उसी तरीके से अपना हेजमनी जो है वो मेंटेन कर सकता है। उन्होंने देखा कि ये जो क्रूड ऑयल है, ये ऐसी कमोडिटी है दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा बिकती है, तो उन्होंने सऊदी अरेबिया को इसी पर्पज़ के लिए अपने साथ मिला लिया। सऊदी अरेबिया को उन्होंने कहा कि हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, दुनिया के अंदर तुम्हारा नाम होगा, व मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर तुम्हारी लीडरशिप रोल हम प्रोटेक्ट करेंगे। और आज भी आप देखें, एक तरफ ईरान खड़ा है, ईरान के ऊपर उन्होंने माशी पाबंदियाँ लगा के उसको बिल्कुल ज़ीरो किया हुआ है, और पूरी मुस्लिम उम्मा का जो हेड है वो इस वक्त सऊदी अरेबिया है। बेशक वहाँ पर मक्का मुअज़्ज़मा और जो है वो मदीनातुल मुनव्वरा है, लेकिन इसके अलावा आप देखें टर्की एक तरफ खड़ा है। इसके अलावा जब पाकिस्तान ने थोड़ा सा टिल्ट शो किया था उधर, तो कितने मसाइल हमारे लिए खड़े हो गए। तो उसकी वजह यह है कि उसकी प्रोटेक्शन, उसको अमेरिका की सपोर्ट हासिल है इस लीडरशिप रोल के लिए। लेकिन अब अगर ये इस तरफ चले जाते हैं तो उसके रिज़ल्ट में क्या हुआ कि फिर उन्होंने कहा कि हम तुम्हें ये सब चीज़ें सब प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जवाबन तुम हमें क्या करोगे कि अपना जो ऑयल है ये एक्सपोर्ट करोगे डॉलर्स के अंदर। तो अब उनको तो थोड़ी सी सपोर्ट दी अमेरिका ने सऊदी अरब और बाकियों को, लेकिन क्या हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो कब्ज़ा कर लिया। इकोनॉमिक जो आप कह लें कि अनेक्सेशन थी वो कर ली। तो इस वक्त दुनिया के अंदर उनका सिक्का चल रहा है। जैसे जैसे डॉलर की दुनिया के अंदर डिमांड बढ़ती है, अमेरिका अमीर हो जाता है। ऐसे ही जैसे डॉलर की कीमत ऊपर जाती है और पाकिस्तान जो है वो हमारी लोकल करेंसी गिरती है, तो हमारे ऊपर वो कर्जे भी चढ़ जाते हैं जो हमने लिए ही नहीं होते, क्योंकि जब हम कर्जे वापस करते हैं तो डॉलर के में करने होते हैं और वो हमें ज़्यादा करने पड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से जब वो अमेरिका कैसे होता है कि डॉलर ऊपर डिमांड बढ़ती है, डॉलर महंगा होता है, दुनिया की करेंसी सस्ती होती है, तो उनके लिए दुनिया से जो जो चीज़ें वो इंपोर्ट करते हैं वो सस्ती हो जाती हैं। और अब ये तो 1973 का हुआ जो मैंने आपको कहानी सारी सुनाई, क्योंकि इसका पता होना बहुत ज़रूरी था। अब होगा क्या? अब क्योंकि सऊदी अरेबिया का मैंने आपको रोल बताया ना कि किस तरीके से उसने दुनिया की ट्रेडिंग करेंसी यूएस डॉलर को बनाया। अब दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कमोडिटी आज भी अगर देखें तो ऑयल ही होगी। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि अगर सऊदी अरेबिया ब्रिक्स के अंदर ऐड हो जाए और वो चाइना और रशिया के साथ मिलकर एक नई रिज़र्व करेंसी ले आते हैं, तो नई रिज़र्व करेंसी जब आएगी तो वो ऑब्वियसली डॉलर के मुकाबले में होगी। तो डॉलर के मुकाबले में अगर उस करेंसी के अंदर इन्होंने ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? अब आप देखें, चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पर उसका जो है वो बड़ा जो है ना आप कह लें कि इन्फ्लुएंस है। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका उसके साथ लगा हुआ है। अच्छा, ये और वो ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ से ऑयल निकलता है और वो ऑयल एक्सपोर्टर हैं। कोई शक नहीं है कि वहाँ पर बेशक गुर्बत है, सब कुछ है, लेकिन वो उनकी अपनी नायलियाँ हैं। अच्छा, उनको अगर चाइना कंट्रोल करके उनको भी साथ मिला ले कि आज के बाद आपने डॉलर्स में नहीं, इस करेंसी के अंदर जो हम ला रहे हैं उसमें एक्सपोर्ट करने हैं अपना ऑयल। साथ ही साथ जो है मिडल ईस्ट या जहाँ पर जिस तरह के सऊदी अरेबिया है वो इधर आ गया, वो उसका जहाँ जहाँ पर इन्फ्लुएंस है वो उनको साथ मिलाकर इधर ले आए। रशिया है, इसके अलावा रशिया का जहाँ जहाँ पर इन्फ्लुएंस है, सेंट्रल एशिया है, इनको वो कहे कि तुम जो भी चीज़ें बेचोगे वो डॉलर के बजाय इस करेंसी के अंदर करोगे, तो दुनिया से तो डॉलर का खात्मा हो जाना है। जब दुनिया से डॉलर का खात्मा हो गया तो अमेरिका फिर क्या करेगा? आज अब देखें ना, रिपोर्ट ये आई है कि 2021 के अंदर अमेरिका ने इतने ज़्यादा डॉलर छापे हैं जो पिछले 70 साल के अंदर नहीं छापे। और ये तो दुनिया के साथ ज़्यादती नहीं है कि आप उनको उसके बदले में दे भी नहीं रहे, सिर्फ कागज़ का टुकड़ा छापी जा रहे हैं और दुनिया से चीज़ें ले जा रहे हैं। अब देखें, अमेरिका डॉलर छाप के वो दुनिया को दे रहा है और दुनिया से वो ऑयल भी ले रहा है, गैस भी ले रहा है, मतलब जो जो चीज़ें वो लेता है बाहर से, जो इंपोर्ट करता है, सिर्फ कागज़ छापा, दुनिया को वो दिया और बाहर से चीज़ें ले रहा है। और उसके उनकी नज़र में फिर क्या, मतलब इस कागज़ की कोई वैल्यू है कि एक मुल्क वो कागज़ छापी जा रहा है, दुनिया को दे रहा है और वहाँ से वो चीज़ें इंपोर्ट करता जा रहा है। जैसे पाकिस्तान एक मशीन लगा दे छापने वाली, नोट तुम छापते जाओ और दुनिया से वो गंदम भी इंपोर्ट करे, ऑयल भी इंपोर्ट करे, गैस भी इंपोर्ट करे, दुनिया जहान की चीज़ें इंपोर्ट करे और एक कागज़ दे दे बदले में। और उस कागज़ ये कोई दुनिया का इस तरीके से निज़ाम तो नहीं चल सकता, लेकिन ये गलत हो रहा है। अब आप देखें, यही वजह है कि चाइना और ये रशिया जो हैं वो इस काम के पीछे लगे हुए हैं कि ये क्या तरीका हुआ कि दुनिया सारी से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं और बदले में कागज़ दे रहे हैं जिसकी वो बस मशीनें लगी हुई हैं, छाप रहे हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा प्लान है। अगर इसके ऊपर चाइना, रशिया और साथ सऊदी अरेबिया मिला के, ये सारे मिल के डॉलर के मुकाबले में एक करेंसी ले आते हैं और सिर्फ
صرف آئل کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ڈالرز کے اندر کے بجائے ہونا اس ریزرو کرنسی کے اندر ہونا شروع ہو جائیں جو وہ نئی وہ لانچ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو دنیا سے ڈالر کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر دنیا میں امریکہ کے بجائے چائنا جو کہ آلریڈی ایکسپورٹ بیس اس کی اکانومی ہے، تو جی ڈی پی اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ کون کتنے پیسوں کی چیزیں ایک سال میں پروڈیوس کرتا ہے، تو چائنا پہلے ہی اس سے بڑی پاور بن چکا ہے۔ تو اگر ڈالر کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو امریکہ کی چھٹی ہو جاتی ہے دنیا سے۔ اب لیکن اس کے لیے بہت ساری مشکلات بھی ہیں۔ چائنا نے جو اتنے زیادہ ریزروز رکھے ہوئے ہیں ڈالرز کے، ان کو وہ کیا کریں گے؟ اس کے علاوہ باقی جو ممالک ہیں جن کے پاس اتنے زیادہ ڈالرز کے ریزرو پڑے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ اور کیا وہ اس نئی کرنسی کو ایکسیپٹ کریں گے، یا اس کا جو ہے وہ چائنا، رشیا اور یہ جو اس کام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ نئی کرنسی لائی جائے، تو اس کا وہ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ تو بعد کی باتیں ہیں، لیکن آپ سے جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ برکس کو یوز کرتے ہوئے رشیا پلس چائنا کیسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور کیسے امریکہ کو کنٹین کر سکتے ہیں برکس کو یوز کرتے ہوئے، یا اس کے علاوہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں کہ جہاں جہاں پر امریکہ کو ٹارگٹ کیا جائے گا چائنا اور رشیا کی طرف سے، یا جس طرح دیکھیں نا پچھلی دفعہ ایک سوال آ گیا تھا میرے ذہن سے نکل گیا، ایک ہی آرگنائزیشن کو سامنے رکھ کے اس نے پورا سوال دے دیا۔ تو آپ نے ان چیزوں کو فوکس کرنا ہے، برکس ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، اور اس طرح کی باقی جگہیں جہاں سے رشیا پلس چائنا ٹارگٹ کریں گے اور کنٹینمنٹ کریں گے امریکہ کی۔ تو یہ کچھ اپڈیٹ تھیں جو میں نے آپ کو دیں، اور مزید جو بھی ملے گی میں آپ کو کروں گا، اپڈیٹ کروں گا۔ اگر آپ کو میری کوئی ہیلپ چاہیے وہ بھی آپ کو سپورٹ مل جائے گی، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے ای میل پہ، میرے واٹس ایپ نمبر پہ، وہ میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا اپنی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر۔ ابھی تک اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔